गाइस ये देखे टेस्ला, नजीब भट्ट भाई कह रहे हैं टेस्ला टेस्ला। ये चक्कर है, ये टेस्ला गाड़ी है, ये इसका अंदर से रूम है, ये टेस्ला गाड़ी है। 7000 किलोमीटर बुद्धि ये चलाइए। इसका एक बटन दबाने से पूरी गाड़ी का कलर चेंज हो जाता है, 1 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा। और ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब देख रहे हैं माशाल्लाह। এখন বা 60 আল্লাহ রাখতে চার্জ 1000 আছে আরাম। তারপরে গাড়ির মধ্যে অনেক যদি কোনো রকমের অ্যাক্সিডেন্ট কোনো মেইনটেনেন্স নেই। এর মধ্যে মেইনটেনেন্স আছে পেট্রোল ডিজেল ডালাম পরে অয়েল ডালাম পরে পানি ডালাম পরে এটাতে কিছু নেই, শুধু ফুয়েলের পানি কোনো জমে অনেক গ্লাস সাফ করে ফেলে সামান্য পানি। এটা কম্পিউটার और मुस्बा भाई